Ano kaya to? This one? Yes, ayos. Yay! 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 Hanta. Sira. So guys, panalo tayo dapat. First si Patrick. Si this one. Namamarel. Yay! Ang win ako. Pick up. Pick up. Pick up. Pick up. SpongeBob pencil case. SpongeBob pencil case. Pick up. Pick up. Pick up. So guys, galingan natin water. This one, tama? Paluin mo. Suktugan ko yan eh. Utot ng tungtong. Ano kaya ulo? Ito si, doktor. Tama ako. Guys, pala na tayo. Pilisan natin. Yes, 17. Kayente tayo. Medyo press ako. 7? Yes, Ronaldo. Target. Baliktad yung 7. Guys, alamin natin to. Yes, panalo ako. Parsley. Ganda ito eh. Ni-make ko. Shaking ko na. Ano kaya to? Ito yan. Ay, panalo! Guys, this one. Hence, another one. Banana! So guys, ano yung manok? Frog to eh. Chicken ito. Oh, panalo! Ano kaya? Tam? Yes, I.